Halo kan, ini video entah yang keberapa. Kita mau merubah sedikit nanti ya kan. Aku mau uh, memixnya, memix videoku nanti yang aku upload untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris supaya bisa juga belajar bahasa Inggris ya kan. Berguna juga mumpung karena tidak ada yang menonton kan. Jadi itu jadi kayak ya enjoy aja gitu. Untuk bahasa Inggris yang tidak begitu bagus ini kita. Aku sambil baca ya kawan-kawan. Sambil baca. Sambil baca. Dari ChatGPT biasa. Belajar aja dulu. Oke. Judulnya The Power of Small Daily Habits. So many people want to achieve a big goals in their lives. Some want to get better job, start a business, learn a new language, or become healthier. However, many people think success comes from the big, from doing something big. In reality, success often comes from small habits, small daily habits. A habit is something that we do regularly. It can be good habit, such as reading every day, or bad habit, such as spending too much time to so much time on a social media. Good habits may uh, seem small, but they can create a big results over time. For example, imagine a person who's read a 10 page of a book every day. 10 pages may not sound like much. However, often one month the, that person will have read 300 pages. After 1 year, they may finish more than 10 books. The simple habits can help them gain a lot of knowledge. First, the same ideas applies to learning English. Many learners feel frustrated because they are not fluent after a few weeks. After 1 month, they want quicker results. However, learning takes time. A person who ladies, uh, ladies, a person who studies English for 20 minutes every day will usually make more progress than someone who studies for 3 hours only once a week. Small habits are also easier to maintain. If your goal is to exercise, starting with 10 minutes a day is often better than trying to exercise for 2 hours. Over time, this over time this 2 hour. When a habit is simple, it when a habit is simple, it is easier. It is easier to continue even on busy days. Even on busy days. Another benefit of small habit is that they build a confidence. Every time you complete a small task, you prove to yourself that you can be consistent. Over time, this confidence grows and helps you take on a bigger challenge. In a conclusion, success is not always about making big change. Small daily habits can create powerful results when they are repeated consistently. If you want to improve if you want to if you want to improve your life, start with a small habits
today and continue doing it every day. So, guys, this is a paper tell you about the powerful of a small habits, small daily habits. So, jadi kawan-kawan, kalau dari papernya ini bilang mereka habit yang kecil yang dilakukan setiap hari akan membuat dampak yang begitu besar dibandingkan dengan orang yang hanya belajar satu kali dalam satu minggu gitu. Dan mereka memberikan contoh kalau misalnya kita membaca 10 buku, 10 lembar aja dalam satu hari, itu kan mungkin kecil, tapi dalam satu bulan itu 300 halaman. Nah, kalau 300 halaman dalam satu tahun kamu bisa menyelesaikan 10 buku. Begitu juga kalau misalnya dipraktekkan dalam belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris itu kalau kita belajarnya 20-30 menit aja dalam satu hari, itu lebih bagus daripada orang yang hanya belajar 3 jam dalam satu minggu gitu. Jadi small, dan paper ini juga mengatakan a small habits are also easier to maintain. Small habit ini lebih gampang untuk menjaganya, untuk merawatnya. Dan kalau small habit ini karena dia simple gitu, jadi waktu sibuk pun kamu bisa melakukannya gitu. Nah, manfaat lain daripada small habit ini itu adalah build confidence. Dia mengatakan another benefit of small habits is build confidence. It's that they build confidence. Nah, dia membuild confidence kita gitu. Karena setiap hari kita menyelesaikan task ini ya, ujian lah gitu, checklistnya. Nah, itu membuat dirimu merasa dirimu tuh konsisten untuk melakukannya, itu merasa lebih baik lah gitu. Nah, semakin sering kita melakukan ini, confidence-nya semakin besar gitu. Dan itu bisa membantu kau untuk take on the bigger challenge, tantangan yang lebih besar lagi nantinya. Nah, in conclusion, success is not always about making a big change. Tidak semua sukses itu tentang membuat hal yang besar. A small daily habits can create a powerful result when they are repeated consistently. Konsisten setiap hari, daily habit ini, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ini, yang kita lakukan dengan konsisten, ini juga bisa membuatkan dampak yang besar gitu. If you want to improve your life, start with this one small habit today and continue doing it every day. Itu kalau kamu pengen meningkatkan, mengimprove dirimu, hidupmu, mulailah dari small habit, kebiasaan yang kecil, dan continue doing it every day, dan lakukan itu setiap harinya. So it's a very interesting paper that ChatGPT create. So I think it's not hard English, but if you don't read it's very difficult for me to know what the meaning of the all of the paper. So I just want to say to you, do something small habit that you're in your life, like do something sport, working in every day, or running in every day,
or wake up in 5 a.m. 5 in the morning, not scrolling too much, and doing a positive in every day, like reading or listening in English podcast, or you can watch a movie but try to not uh, uh, have a try to not know try to not have a subtitle, just like in English and subtitle in English, not in Indonesian. So it's a powerful habit, and it's a powerful of strategy in the small habits. I like to do this strategy, but if if you ever read the book, what's the title of book? Oh, Atomic Habits. Atomic Habits say if you just do something, a small habits in every day, it will have a bigger result in over time. It sounds like the what the mean what what the paper mean. You uh, you should try to have a small habits for in the morning or in the evening or in the night. Yeah, if you don't have a time to if you don't have a time in the morning, like you have a job, it's so busy job, and you just have in the night, yeah, just do in the night, or like a reading or anything else that you want to achieve your goals. I think it's very important, bro. And this video not for uh, to this video ini video bukan untuk saya, ini video bukan untuk saya kayak bisa bahasa Inggris, tapi saya mau belajar bahasa Inggris. Nah, kenapa saya buat video ini di YouTube ya, karena saya pernah belajar dari kawan-kawan kalau mau belajar bahasa Inggris itu harus belajar speakingnya terlebih dahulu juga, karena speaking itu yang lebih kayak penting lah untuk sehari-hari kan. Kalau misalnya reading, terus writing, terus itu kan seperti kayak tes saja gitu. Dan kalau mau mudah dan mau enjoy ya mulai dari speaking, karena ya kalau writing sama reading kan nanti mungkin kebanyakan grammar yang kita nggak tahu atau kebanyakan vocab yang kita nggak tahu, jadi kayak terkesan sulit lah. Makanya lebih bagus kita speaking, walaupun sebenarnya kita beberapa nggak tahu juga perkataannya, menurutku juga ya. Shadowing ya kita lakukan lah, dan mungkin nanti aku akan upload juga di YouTube ini untuk belajar bahasa Inggris terus gitu. Nah, kalau bisa setiap hari ya, kalau bisa setiap hari melakukan apa yang dibilangkan dari paper itu. Tapi ya kita lihat dulu nanti, soalnya semoga bisa lah. Keep going, bro. And the podcast in Indonesia said, keep learning because life never stop teaching. Okay. And no, never stop learning because life never stop teaching. It's a one person podcast. It's good podcast, bro. See you. Bye bye.